کسی بھی مہم جوئی کا جواب نہ صرف سخت بلکہ غیر متوقع طور پر شدید ہوگا۔ جنگ میڈیا ہتھیار یا سیاست سے نہیں بلکہ حوصلے، قابلیت اور اداروں کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب میں کہا کہ بھارت آپریشن سندھو کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ناکامی پر پیش کی گئی توجیہات بھارت کی کمزور تیاری اور دور اندیشی کی عکاس ہیں۔ پاکستان کی کامیابی کو بھارت نے ہمیشہ بیرونی حمایت سے جوڑنے کی کوشش کی، جو کہ جھوٹ اور ہچکچاہٹ کی علامت ہے۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملہ تھا اس میں ملوث، جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، ان کو وزیر بلدیات صاحب نے پہلے ہی دن ان کو معطل کیا۔ لیاری میں المناک حادثہ، حکومت سندھ کا ایکشن، ڈی جی ایس بی سی اے معطل۔ واقعے کا مقدمہ بھی درج۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 2 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سعید غنی بولے 2022 میں عمارت کا سروے ہوا تھا، اس کے بعد ایکشن نہ لینے پر بھی ملوث افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مخدوش عمارتوں کی رپورٹ آئے گی تو انہیں منہدم کیا جائے گا۔ کمشنر کراچی 2 روز میں مخدوش عمارتوں کی تفصیل دیں گے۔ سانحے میں ہلاک ہونے والے 27 افراد کے فی خاندان کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ کمشنر کراچی کو ایک اور ذمہ داری یہ دی گئی کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے، تاکہ ان عمارتوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ ایک افسر کی غفلت، 27 زندگیوں کا چراغ گل۔ ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق کھوڑو نے اعلی حکام اور افسران کو ماموں بنا دیا۔ سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ لیاری میں منہدم عمارت کبھی مخدوش قرار نہیں دی گئی، نہ ہی کبھی مکینوں کو خالی کروانے کے لیے نوٹس دیا گیا۔ اسحاق کھوڑو نے غلط بیانی کرتے ہوئے بدنیتی پر مبنی رپورٹ جمع کروائی۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ مکان کا نمبر 138 ہے۔ ایس بی سی اے نے مکان نمبر 29 کی رپورٹ جمع کروائی۔ گریڈ 20 کے شامیر خان کو ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے کا چارج سونپ دیا گیا۔ چوتھا مالا جو ہے میرے پاس تھا، صحیح ہے نا۔ اب جب سے یہ گری ہے تب سے ہم بے یار و مددگار ہیں، نہ کپڑے ہمارے تن پر ہیں، سمجھے، نہ کھانا ہمارے پیٹ میں اور نہ کوئی سونے کی جگہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے تمام اسباب جو اس کے اندر ہیں، اب انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیتے اوپر۔ آپ یقین کریں، ہمارا دوائیاں، گولیاں، جو بھی سسٹم ہے نا، کپڑے شپڑے سب اسی میں۔ ابھی یہ بھی میں ایک دوست سے کپڑے مانگ کے پہن رہا ہوں۔ لیاری میں منہدم عمارت کے متاثرین بے یار و مددگار، نہ خیمہ نہ امداد۔ متاثرین کی راتیں فٹ پاتھ پر کٹنے لگی۔ 3 دن گزر گئے، کوئی پرسان حال نہیں۔ حکومتی بی بی سی آیا، متاثرین کا متبادل رہائش نہ ملنے پر احتجاج کا اعلان۔ کپڑے مانگ کر پہن رہے ہیں، لیاری کے متاثرین کی فریاد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم، 100 انڈیکس میں 1421 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ زبردست تیزی کے باعث انڈیکس 2 نفسیاتی حدیں عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 1,33,370 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے سخت فیصلوں سے معیشت بحال ہو گئی۔ پائیدار معیشت کے حصول کے لیے میکرو اکنامک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا افراط زر کم ترین سطح پر ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے۔ ماضی کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پائیدار معیشت کی جانب گامزن ہونا ہوگا۔ ایف بی آر میں مصنوعی ذہانت پر مبنی نیا کسٹمز کلیئرنس سسٹم متعارف۔ جدید نظام کا مقصد ٹیکس وصولی کو خودکار، شفاف اور تیز تر بنانا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ نئی ویڈیو انالیٹکس ٹیکنالوجی سے انسانی مداخلت کم ہوگی، ٹیکس دہندگان کو سہولت میسر آئے گی۔ ہم نے پاسپورٹ رینکنگ پر کافی کام کیا ہے۔ اگلے 2 سال میں گرین پاسپورٹ بہتر
रैंकिंग पर नजर आएगा। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद कराची सेहतमंद पाकिस्तान है। स्मगलिंग को दीमक करार देते हुए बताया कि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से कहा कि कराची में मंसूबा मुकम्मल हुआ तो जुराइम की शरह में नुमाया कमी आएगी। फैसलाबाद में सेफ सिटी के बाद क्राइम रेट कम हुआ। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। थरपारकर में 11 सयाह सैलाबी रेले में फंस गए, 10 को रेस्क्यू कर लिया गया, 1 की लाश निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात और रेलों में बहकर 5 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म की बारिशों के पेश नज़र NDA में रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा तरबेला डैम के स्पिल वेज खुलने से दरिया सिंध में तोक़यानी का खदशा है। लाड़काना में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें बरामद हुईं। गुज़िश्ता शाम चारों बच्चियां वालिदैन से मिलने खेतों की तरफ गईं और लापता हो गई थीं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शार फैसल, सदर, मज़ार क़ायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में हल्की बारिश हुई। मलिक, आलाबोर, लांढी, क़ायदाबाद में भी बादल जमकर बरसे। आज वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेश गोई। मॉनसून का दूसरा स्पेल कल से शहर में बादल बरसाएगा। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू की चाइना कॉपी करार दे दिया। कहते हैं कि मोदी को गुजरात का कसाई कहा जाए या फिर कश्मीर का कसाई, वो अम पसंद बिल्कुल भी नहीं। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो पाकिस्तानियों को गोली या रोटी की धमकी देते हैं, लेकिन हम आज भी उन्हें मुज़ाकरात की दावत देते हैं। मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूँ कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें। वाई द मेंबर्स सिटिंग इन द हाउसेज डू नॉट शो दैट स्पाइन। मैं आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो इन्हें निकाल बाहर फेंकें। ये दिफात आमरीत की निशानी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं 22 साल में किसी वजीर खजाना की तकरीर मुकम्मल नहीं होने दी गई। बजट किताबें फाड़ने और हंगामा राय रिवायत बन चुकी है। पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं, लेकिन एहतजाज की भी हुदूद होती हैं। बतौर स्पीकर अपोजिशन और हुकूमती दोनों बेंचेस का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। KPK में तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल सेनेट इलेक्शन में PTI की 3 से 4 नशिस्तें हाथ से जाने का इम्कान। KP से सेनेट की 11 नशिस्तों में 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स और 2 खवातीन की हैं। फॉर्मूले के तहत 145 के ऐवान से जनरल नशिस्त पर 19 वोट दरकार होंगे। PTI का जम अजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 5 MNAs का ताल्लुक PTI से है। कबायली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब होते हैं। हमने कमेटी में शिरकत नहीं की और ना ही आइंदा करेंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कमेटी को खत्म किया जाए। आइन जब दिलो दिमाग में बसता है तो तरक्की की राहें खुलती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, नफरत नहीं मोहब्बत बांटनी है। हमने मुत्तहिद होकर तरक्की के मनाजिल तय करने हैं। पाकिस्तान को खिदमत, ज़ख्मों पर मरहम रखने वालों की ज़रूरत है। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है कानून? बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाजत देने वाले वालिदैन और निजाम पर सवालिया निशान। शाहदरा में कम उम्र बच्चा कातिल बन गया। 14 साल कमसिन ड्राइवर की तेज रफ्तारी 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, 1 जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। हादसे की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम हाशिर गिरफ्तार, जाँ बहक शहरी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में लड़की के वरसा की फायरिंग से मामू भांजा जा बहक। फायरिंग से एक मामू जख्मी भी हुआ। मकतूल लड़की को बोलान से भगा कर लाया था। फायरिंग का वाकया पसंद की शादी करने पर पेश आया। मुसल्लम मुल्जिमान लड़की को भी साथ ले गए।
कराची के इलाके कोरंगी में दिन दिहाड़े 10 लाख रुपए की डकैती। मुलजिमान खातून और मर्द से 10 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान ने रास्ते में रोका, रकम का तकाजा किया। सास ने 5 लाख रुपए दिए। मुलजिमान ने कहा 5 लाख रुपए और दें, हमारे पास पक्की इत्तला है। मुलजिमान ने पूरे 10 लाख रुपए ना देने पर कत्ल की धमकी भी दी। पीआईए की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। परवाज से परिंदा टकरा गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दौरान लैंडिंग परिंदा टकराया। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। इसराइली फौज का यमन की हुदैदा बंदरगाह पर फजाई हमला, कम से कम 38 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी। यमनी बंदरगाहों रास अल ईसा, हुदैदा और अल सलीफ से इनखला के हुक्म के 15 मिनट बाद बमबारी। इसराइल ने हमले को हौसी बागियों की जानिब से बहरा अहमर में तिजारती जहाज मैजिक सी पर हमले का जवाब करार दिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले हौसी बागियों के जेर इस्तेमाल बंदरगाहों और तंसीबात पर किए गए। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइली वफ्द को मुआहदे के इख्तियारात हासिल नहीं थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमरीका पहुंच गए, अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। गजा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा में रवां हफ्ते जंगबंदी मुआहदा तय पा जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा में 20 इसराइली यरगमाली जिंदा हैं, जबकि 30 हलाक हो चुके हैं। हम इन यरगमालियों को वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमास को सियासी और अस्करी तौर पर खत्म करना है। दहशतगर्द इसराइल को लगाम न डाली जा सकी। सबसे जारी हमलों में मजीद 26 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में शहादतें 100 से तजावुज़ कर गईं। 10 अफराद को इमदादी मरकज़ पर निशाना बनाया गया। ईरान में जारहियत पर इसराइल और अमरीका का एहतसाब ना हुआ तो पूरी दुनिया नताइज भुगतेगी। ईरानी वजीर खारजा का सख्त इंतबाह। अब्बास अरागची कहते हैं इसराइली हमले में जौहरी तंसीबात और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमलों में 935 शहरी शहीद हुए। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हुई। एटमी तंसीबात पर हमले में अमरीका और इसराइल शराकतदार थे। ब्रिक्स की ईरान पर हमलों की मजम्मत। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी। कहते हैं जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। ब्रिक्स ने अपने बयान में अमरीका या इसराइल का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत की। अमरीका का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी अमन के लिए खतरनाक करार। चीनी वजीर खारजा वांग यी का इंतबाह। कहा जौहरी सानहे की सूरत में पूरी दुनिया को भारी कीमत चुकाना होगी। फलस्तीन के मसले का हल ईरान के जौहरी बहरान के खात्मे की कुंजी है। 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन महज ख्वाब है। यकतरफा अस्करी कार्रवाइयाँ आलमी सिफारती कोशिशों को सबूताश कर रही हैं। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लाला के जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। गजर में उनके मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के मज़ार पर सलामी दी। आर्मी चीफ मुसल्लह फौज पूरी कौम का शहीद को खिराज अकीदत। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने लाला के जान शहीद की कुर्बानी को आइंदा नस्लों के लिए रोशन मिसाल करार दिया। अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क के नए पार्टी बनाने को मुज़हिका खेज करार दे दिया। कहा अमरीका में सिर्फ 2 जमाती निज़ाम ही रहा है, तीसरी जमात सिर्फ उलझाव का सबब बनेगी और नाकाम हो जाएगी। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। 82 अफराद हलाक, 41 लापता, 10 बच्चियां भी शामिल। सैलाबी रैली में मुतअद्दिद घर तबाह। सांप और मूज़ी जानवरों के बाइस रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात। अब तक 68 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। अमरीकी सदर ने टेक्सास को आपसज़दा करार दे दिया। वफाकी हंगामी इदारे को फाल करने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत।
کربلا صرف ایک دن کی جنگ نہیں، ایک پیغام تھا، ایک مشن تھا، امتحان تھا امام حسین علیہ السلام کا، اور پھر امتحان بن گیا ان کی بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا۔ 10 محرم الحرام کی شام جب نیزوں پر سر بلند ہو گئے اور کربلا خاموش ہو گئی، لیکن زینب کی آواز بلند ہو گئی، اور تب دنیا نے دیکھا کہ ایک مظلوم مگر بہادر بی بی کیسے تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ آج یوم زینب سلام اللہ علیہ منایا جا رہا ہے، ایک ایسی بی بی کا دن جس نے کربلا کے بعد کربلا کو زبان دی۔ آئی سی سی میں ایک اور بھارتی اہم عہدے پر تعینات۔ آئی سی سی میں جے شاہ کے بعد سنجوگ گپتا کو آئی سی سی کا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا گیا۔ آئی سی سی کے مطابق سنجوگ گپتا آج سے چیف ایگزیکٹو آئی سی سی کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف انجری کے باعث امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ سے باہر۔ ٹیم سین فرانسسکو یونائیکارز نے تصدیق کر دی، فاسٹ بالر حارث رؤف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی۔ دوسرے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 0 کے مقابلے میں 9 گول سے ہرا دیا۔ گروپ میں پاکستان اگلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ پہلے 2 میچز میں کامیابی کے بعد پاکستان کی گروپ میں پہلی پوزیشن۔ اور اسپین میں بول ریس کے فیسٹیول کا آغاز، آزاد فلسطین کے نعرے لگ گئے، ہزاروں افراد ریس میں شرکت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ شرکا نے غزہ میں نسل کشی بند کرنے اور آزاد فلسطین کے نعرے بھی لگائے۔